अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आप उन हीरोज़ को देखेंगे जिन्होंने ड्रामास में विलन नुमा रोल प्ले किया। इनकी इस रूड हीरो लुक ने इनकी पर्सनालिटी को किस तरह से एक्सप्रेस किया, ये चीज़ खास तौर पर इन हीरोज़ के फैंस के लिए देखना बहुत खुशगवार एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए देर किए बगैर अपने काउंटडाउन का आगाज़ करते हैं। ठहरिए, आपसे दरख्वास्त है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल रंग महल के सुहेल को तो कोई भूल नहीं सकता। सुहेल के रोल में हुमायूं अशरफ ने गहरी छाप छोड़ी है। लड़कियों ने खास तौर पर इनके रोल को बहुत पसंद किया। इनकी आंखों के स्टाइल, रिच बॉय लुक ने सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मचा दी। ड्रामा सीरियल में मरकजी किरदार सहर खान, अली अंसारी, हुमायूं अशरफ और आसिम महमूद के थे। अगर बात की जाए हुमायूं अशरफ की तो यकीनन वो बेहतरीन विलन के एजाज़ के हकदार हैं। इन्होंने जिस अंदाज में मनफी किरदार अदा किया है वो काबिल तारीफ़ है। हुमायूं अशरफ की अदाकारी ने बेशक ड्रामे में जान डाल दी है। इनके किरदार की बदौलत ही तो ईमानदार किरदारों को पहचान मिली, क्योंकि अगर बुराई न हो तो अच्छाई की पहचान किस तरह हो सकती है। इसीलिए इनका किरदार ड्रामे में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहा है। हुमायूं अशरफ ने ड्रामे में जान डाल दी। ड्रामा सीरियल उडारी के इम्तियाज़ ने बतौर विलन मेला लूट लिया था। एहसन खान ने ज़बरदस्त अदाकारी की। कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो महज अदाकारी कर रहे हैं। इनका गेटअप और रोल बिल्कुल ही ज़्यादा रियल विलन्स वाला था, जिसको सराहा भी गया और इस किरदार से खौफ भी महसूस हुआ। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि एक बेवा औरत जब एक कम उम्र लड़के से शादी करती है तो ख़ानदान और समाज वाले उसे किस कदर भड़काते हैं और इसी सबब जुर्म वाक़े होते हैं। ड्रामा सीरियल खानी में मीर हादी ने मुकम्मल विलन का रूप धारा और दुनिया पर साबित कर दिया कि एक अच्छा किरदार लोगों को हंसा भी सकता है और रुला भी सकता है। इस ड्रामा सीरियल में मीर हादी का किरदार लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा और पहली किस्त में मीर हादी खानी के भाई से झगड़ा हो जाने पर उसे गोलियां मारता है। उसके बाद कहानी का असल आगाज़ होता है। ड्रामे में आप देखेंगे कि मीर हादी को जेल तो जाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई बदल नहीं सका। हाँ, मगर ड्रामे में आगे चलकर खानी के इश्क ने मीर हादी को एक नेक इंसान बना दिया। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन एक जालिम और सफाक इंसान के तौर पर सामने आया, फिर भी उसने सबके दिल जीत लिए। बशर के अंदर सारी खुसूसियात थीं, लेकिन इसका हीरोपन छलक छलक कर बाहर आ रहा था और देखने वालों को बेहद पसंद आया। नाजरीन की हमदर्दियां बशर से मीट गया। बशर मोमिन की कहानी का फोकस बशर नाम का ही एक शख्स है। इस किरदार को फैसल कुरैशी ने अदा किया, वो भी इस अंदाज से कि लोग इस किरदार को देखकर इससे नफरत करेंगे। बशर मोमिन तहरीर किया है जंजीबील आसिम ने। ड्रामे की कास्ट में फैसल कुरैशी के अलावा उशना शाह, समी खान, यासिर मजहर, नोमान एजाज, सालेहुद्दीन तोनियो और हिना ख्वाजा बयात शामिल हैं। ड्रामा सीरियल डर खुदा से में इमरान अब्बास ने बतौर विलन अपनी धाक बिठा दी और हीरोज़ के सामने कुछ न रहा। ड्रामे की इब्तिदा ही कुछ इस तरीके से हुई कि पूरी किस्त में कोई लम्हा ऐसा नहीं आया कि नाजरीन कुछ लम्हे को ही बोरियत महसूस करके अपनी आंखें इधर उधर तो कर लें। ड्रामे की कास्ट, अदाकारी और स्टोरी लाइन वाकई हर चीज़ अपनी जगह से मौके की मुनासिबत से सही थी। ड्रामे की कहानी दरअसल काम करने के लिए घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों और हमारे मुआशरे में औरतों के खिलाफ एक मनफी सोच की है। इमरान अब्बास का किरदार ड्रामे में एक ऐसे मर्द का है जिसकी बीवी उम्र में उससे बड़ी है और बीमार दिखाई देती है। पहली ही किस्त से इमरान अब्बास का किरदार वाज़ेह हो चुका है, क्योंकि वो अपनी काम वाली मासी पर भी नज़रें जमाए हुए दिखाया गया है। ड्रामे में सना, जो कि आफरीन का किरदार अदा कर रही है, शाहवेज़ के दफ्तर में काम करती है और उसका किरदार इंतहाई दिलचस्प है। वो एक मजबूर लड़की है और अपने इर्द गिर्द के माहौल से खौफज़दा है। जब भी शाहवेज़ इसकी जानिब कोई पेशरफ्त करता है तो वो मजबूत होकर अपना दिफा करती है और शाहवेज़ को उसकी सही जगह दिखाती है। ड्रामा सीरियल चीख में बिलाल अब्बास खान ने एक लविंग हीरो का रोल प्ले किया था। ड्रामे के हीरो वजीह तासीर के मनफी किरदार को महारत और सहानत से लिखा गया है, जो बाहर से तो लविंग दिखता है मगर अंदर से पूरे का पूरा विलन है। वजीह तासीर अपनी बहन की मंगनी के फंक्शन के दौरान बहन और भाभी की दोस्त का कत्ल कर देता है।
پھر وہ بھابھی کے سامنے بڑی ڈھٹائی سے اس قتل کا اعتراف بھی کر لیتا ہے۔ تب اس کی بھابھی منت اس پر کیس کر دیتی ہے اور اس طرح گھر میں دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہوتی ہے۔ ڈرامے کی رائٹر زنجبیل عاصم شاہ نے ڈرامے کی کہانی کو جذبات اور احساسات کا بڑا گہرا رنگ دیا ہے۔ ڈرامہ سیریل پھانس کے ویلن شہزاد شیخ نے بے حد کمال اداکاری کی اور بطور آٹزم کے مریض کے طور پر نظر آئے۔ یہ ان کی اداکاری واقعی ایوارڈ یافتہ ہے۔ اتنے پولائٹ نظر آنے والا شخص جب منفی رول کرتا ہے تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ پھانس کے مرکزی کرداروں میں زارا نور عباس، شہزاد شیخ، سمی خان اور یشما گل شامل ہیں۔ زیبا یعنی کہ زارا نور عباس ایک متوسط گھرانے کی لڑکی ہے جس کا باپ انتقال کر چکا ہے۔ ماں اپنی اور 2 بیٹیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ مالکوں کے گھر ایک شادی کی تقریب کے دوران زیبا کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے جس کا الزام وہ گھر کے بیٹے یعنی کہ ساحل پر لگاتی ہے، جسے ساحل کا خاندان کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل قیامت میں راشد کا رول منفی اور ویلن کا تھا۔ انہوں نے اس کو نبھایا اور ایک بار پھر ناظرین کی کڑی تنقید کا سامنا کیا کیونکہ ویئرز کو لگنے لگ گیا کہ ان پر کہیں ویلن کی چھاپ ہی فٹ نہ ہو جائے۔ راشد کا کردار نبھانے والے احسن خان نے اپنی منفرد اداکاری سے ڈرامے میں قیامت ڈھاتے ہوئے ناظرین کی دلچسپی کو برقرار رکھا۔ اداکارہ نیلم منیر اور ورسٹائل اداکارہ عامر خان بھی سیریل کی کہانی میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ صبا فیصل، ہارون شاہد، شبیر جان اور دیگر اداکار بھی اپنی فنی صلاحیتوں سے عوام کے دل جیتنے میں مصروف رہے۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی ڈرامے میں دانش تیمور نے تمام ویلنز کو مات دے دی۔ اتنی شاطر اداکاری کہ کئی سال تک ناظرین کو خبر ہی نہ ہو سکی کہ یہ ویلن کا رول ہے یا پھر ہیرو کا۔ سعدیہ اختر کی خوبصورت تحریر اور باکمال ڈائریکٹر ذیشان احمد کی زیر ہدایت تیار ہونے والے ڈرامے دیوانگی کے مرکزی کرداروں میں معروف اداکار دانش تیمور اور اداکارہ ہبہ بخاری جلوہ گر ہیں۔ دیوانگی کی کہانی ایک پرجوش لڑکی نگین فیاض کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اپنی محنت کے ذریعے غربت کی زنجیروں کو توڑ کر زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہے۔ بدقسمتی کے ان اندھیروں میں اس کی ملاقات منصور درانی سے ہوتی ہے جو بہت جلد ایک سیاستدان بننے والا ہوتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن یہ محض ایک کھیل ہوتا ہے اس کے انا کو توڑنے کا جس کی اداکاری میں ڈوب کر وہ اسے دل دے بیٹھتی ہے۔ ڈرامہ سیریل قصہ مہربانوں کا ہم ٹی وی کا پروجیکٹ ہے جس میں احسن خان نے ایک بار پھر منفی رول سے ناظرین کو بے حد امپریس کیا۔ اس میں احسن خان کو میریٹل ریپ کرتے اور جائیدادیں ہڑپ کرتے دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے فاخرہ جبیں کے تحریر کردہ اقبال حسین کے اسکرپٹ کو کیسے احسن خان کے کردار نے جان بخشی۔ اس ڈرامہ سیریل میں زاویہ نعمان اعجاز، حسن اور عذرا محی الدین مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو ان ڈرامہ سیریلز کا یہ کاؤنٹ ڈاؤن کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک اس ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔